अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने YouTube चैनल से मैं हूँ नादिया हुसैन। आपके इल्म में है कि 25 मई को नई दिल्ली की एक खुसूसी अदालत ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। यासीन मलिक की इस सज़ा के हवाले से इंडिया, पाकिस्तान और मकबूजा वादी में मुख्तलिफ रद्द अमल पाया जाता है। सज़ा की जहाँ तक हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि उम्र कैद की इस सज़ा के ज़रिए से अदालत ने एक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की है। इंडिया में तवक्को की जा रही थी कि यासीन मलिक को सज़ाए मौत दी जाएगी। उन पे जिन मुकदमात में उन्हें ये सज़ा दी गई है उसमें 4 भारतीय फ़ौज के अफसरान के कत्ल का मुकदमा भी शामिल है, जिसमें नज़र आता है कि उन्हें मुमकिन तौर पे सज़ाए मौत हो सकती थी। जबकि मकबूजा वादी में इस सज़ा को लेके काफ़ी शदीद रद्द अमल सामने आया है। पूरी मकबूजा वादी में गैर एलानिया हड़ताल भी हुई है, लोग सड़कों पे भी निकले हैं, एहतजाज भी किया है। अब अगर अदालत यासीन मलिक को सज़ाए मौत दे देती खुदा न खास्ता, तो इसके नतीजे में मकबूजा वादी में जो रद्द अमल सामने आता वो यकीनन भारतीय इंतज़ामिया के काबू में आना ज़रा मुश्किल होता, क्योंकि गुज़िश्ता 3 सालों से मकबूजा वादी में वैसे ही हालात बहुत कशीदा हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत एक ऐसा ज़ाहिर करने की कोशिश करती है कि जैसे वो भारतीय आवाम की बहुत ज़्यादा हमदर्द हैं, उनकी मुश्किलात कम करना चाहते हैं, उनको कुछ रिलीफ देना चाहते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म मोदी ने जब मकबूजा वादी का दौरा किया था तो कुछ इक़दामात उनकी तरफ से किए गए, बयानात भी आए कि वो मकबूजा वादी के आवाम की मुश्किलात को, तकलीफ़ को समझते हैं और उन्हें कम करना चाहते हैं। अब अगर अदालत यासीन मलिक को सज़ाए मौत देती तो यकीनन मकबूजा वादी से जो रद्द अमल सामने आता वो उन इंडियन इंतज़ामिया के लिए काबू करना ज़रा मुश्किल होता। दूसरी जानिब भारतीय अवाम जैसे ये तवक्को कर रहे थे कि उन्हें सज़ाए मौत दी जाएगी, तो उसके वो भी नहीं हुआ है, तो इसलिए किसी हद तक भारतीय अवाम भी मुतमईन नहीं है। लेकिन चूँकि इंतज़ामी तौर पे इंडिया के लिए मकबूजा वादी के हालात को संभालना मुश्किल था, तो इस सज़ा के ज़रिए उन्होंने उस रद्द अमल से बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, किसी हद तक अपनी आवाम को भी मुतमईन किया है। बहरहाल सज़ा में एक अच्छी चीज़ ये है कि यासीन मलिक को ये मौका दिया गया है कि वो अपील में जाएं और अपनी इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करके इसमें कुछ कमी भी करा सकते हैं। उसके लिए उन्हें बेहतर वकला की ज़रूरत है। यासीन मलिक ने पहले भी अपने मुकदमात का जो सामना किया वो ख़ुद ही किया, उन्होंने अदालत को जवाबात भी ख़ुद दिए और कोई वकील नहीं किया। अगर वो पहले किसी वकील के ज़रिए से ये मुकदमा अपना सामना करते तो बहुत मुमकिन था कि उनकी इस सज़ा में भी कमी हो जाती। पाकिस्तान में जहाँ तक हम बात करें तो मुख्तलिफ़ सियासी, समाजी, मजहबी हलक़ों ने इस सज़ा की मज़म्मत की है और इसे ज़ालिमाना और गैर मुनसिफ़ाना करार दिया है। पाकिस्तान में रोज़ किसी न किसी हलक़े की जानिब से ये मुतालबा सामने आता है कि यासीन मलिक की सज़ा को ख़त्म किया जाए या वापस लिया जाए। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने भी ये ऐलान किया है कि वो इस सज़ा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और आलमी अदालत इंसाफ़ में इस मुकदमे को लेके जाएंगे और इसके तमाम अख़राजात आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उठाएगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ़ के दायरे इख्तियार में या दायरे समाअत में नहीं आता। इसके लिए बेहतर तो यही था कि उन्हें इंडियन अदालत में ही उनके लिए बेहतर वकला का इंतखाब करके ये मुकदमा लेके चलना चाहिए था, ताकि यहाँ यासीन मलिक को कम से कम सज़ा दिलाई जा सकती। पाकिस्तान में कुछ हलकों का ये ख्याल है कि चूँकि यासीन मलिक काफ़ी अरसे से ज़ेर हिरासत थे, तो चूँकि उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है तो ये सज़ा वो ज़्यादा अपनी गुजार चुके हैं और उनकी रिहाई हो जानी चाहिए। ये बात इसलिए कही जा रही है चूँकि हम ये जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो पीनल कोड है
وہ تقریباً سیم ہی ہے. یہ وہی پینل کوڈ ہے جو تقسیم سے قبل برٹش حکومت نے یہاں پہ امپلیمنٹ کیا ہوا تھا, اور تقسیم کے بعد دونوں ممالک نے اپنے وقتی ترامیم کے ذریعے اسی کوڈ کو نافذ کیا ہوا ہے. جو تعزیرات ہیں, ہماری سزائیں تقریباً دونوں ایک سی ہی چلتی ہیں انڈیا پاکستان میں. تو اب اس کے تحت عمر قید کی سزا پاکستان میں تو عموماً 14 سال کا ہی تھا. ابھی کچھ عرصہ پہلے اس پہ بھی عدالت میں بحث ہوئی تھی, وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن پھر دن رات ملا کے تو وہ سزا 7 سال پہ آ جاتی ہے. تو اب لوگوں کا خیال جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یاسین ملک اپنی یہ سزا گزار چکے ہیں کیونکہ قید کی مدت بھی اس میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے, تو اس حوالے سے یہ بات ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یاسین ملک گزشتہ کافی عرصے سے قید میں تو تھے, لیکن انہیں باقاعدہ طور پہ گرفتار نہیں کیا گیا تھا. کئی سالوں سے وہ اپنے گھر پہ ہی نظر بند تھے. یاسین ملک کی باقاعدہ گرفتاری جو ہے وہ مارچ 2019 میں ہوئی ہے, جس کے تحت انہیں گرفتار کر کے اور پھر ان کو جیل میں رکھا گیا. انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا, پیشیاں ہوئیں. تو یہ اگر وہ وقت ہم دیکھیں مارچ 2019 سے لے کے اب تک کا, تو یہ بنتا ہے 4 سال سے زیادہ کا کچھ عرصہ بنتا ہے. یاسین ملک کو 2 دفعہ عمر قید دی گئی ہے, تو اگر ہم اس کو 14 سال کے حساب سے 7 سال کا بھی کنسیڈر کریں تو ابھی تو ان کی ایک سزا کی مدت بھی ختم نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد انہیں اگر تو وہ اپیل میں نہیں جاتے اور اپنی سزا کو کسی طرح کم نہیں کر پاتے, تو پھر انہیں ایک مدت اور بھی گزارنی پڑے گی. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ اپنی سزا کا کافی وقت گزار چکے ہیں, اب ان کی رہائی قریب ہے, تو بظاہر ابھی یہ ناممکن ہے. اب جو ان کی سزا کا مدت بچی ہے وہ انہیں بہرحال جیل میں ہی رہ کے گزارنی ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ اپیل میں نہ جائیں اور کسی صورت اس سزا کو کم نہ کرائیں. تو میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ بجائے کہ عالمی عدالت انصاف میں جایا جائے, اس میں وقت لگایا جائے کہ وہاں یہ مقدمہ یہ وہاں نہیں چل سکتا, اسے انڈین عدالت میں ہی چلنا چاہیے جہاں پہ سزا ہوئی ہے, چونکہ اسی عدالت نے انہیں اپیل کا حق بھی دیا ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ان کے لیے بہتر وکلا کا ایک پینل تشکیل دے کے اس مقدمے کو لے کے آگے جایا جائے, تاکہ ان کی یہ سزا جو ابھی ہے اس کو کم کرایا جا سکے. خوشائن بات یہ ہے کہ اس میں انہیں سزائے موت نہیں ہوئی ہے. جو عمر قید کی سزا ہے, جرمانہ ہے, اسے کم کرایا جا سکتا ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کی اسی سزا کو کم کرایا جائے. بہرحال ایک خیال جو یہ ہے کہ ان کی سزا مکمل ہو چکی ہے, رہائی کے وہ قریب ہیں, یہ ابھی ناممکن ہے جب تک وہ اس اپیل میں جا کے اپنی اس سزا کو کم نہیں کرا دیتے. تو آئندہ کا دیکھتے ہیں کہ کیا لائے عمل سامنے آتا ہے. بہرحال ان کی اہلیہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کی رہائی کے لیے بھری پوری کوششیں کی جائیں گی, اقدامات کیے جائیں گے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ان کو اپیل کا حق استعمال کرتے ہوئے اس کیس کو آگے لے کے چلا جائے اور انڈین عدالت سے ہی ان کی سزا کم کرانے کی کوشش کی جائے. بہرحال ابھی ان کی سزا باقی ہے اور رہائی کوئی اتنی جلدی قریب نہیں ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہوتا ہے. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.